Marami ba tayong kalaban? Malapit na event ah. Marami ba kalaban? Nagigising ang mga gago ah. Tingnan natin. H. Ito wifi. 51? Phoenix? Ito nasa Ay. Discord. Gano, Peng? Tapos may DDS yata. Oo, DDS 40 plus. Sa tingin ko, sila kukuha ng medal nito. Marami lumilipot kanina eh. Alam ko nga kanila. DDS. Kanila medal ngayon. Kaya Sabi na hindi po ako makakalaro. DDS po ako. alam mo naman. At pala, nag-DDS tayo, no? Ayan nga. Wala pa si Busa. Hindi ko na sinabi, baka mamaya. Pero tapos sa kakayan ko. Purple Pero pinamaro. Hindi kasi ako kainin ng easy kasi kaya financial ko para makapag-isip siya. Sino magkakaman sa akin? Grabe ka naman tayo dito, hindi nga ako umiinom. Sino magkakaman sa akin? Ilan ping mo, Nurse D? Mukha ba akong lasing, tita? Grabe ka naman, tita. Kain ka na? Opo. Wow! Sana Baba ng ping Nurse G, oh. Sana all. Ako 170, masaya na ako. Kaso nagto-200 eh, tangay na niya. 15 seconds Alam pa, ba? rapid din na. 15 seconds na ba? Lipat na tayo reunited. Uy. CD, Di pa tayo share pero. Reunited nga. Madami pa player doon? Oo. Pasok na pasok. Di maklik yung Nurse, gago. Yung ano ba, yung ang tawag Matay yun? tuloy Yung ako, madness ayop na pa yan. classic. Hirap kasi, panibagong pakikisama no, pagka ganun. Ewan ko, nakita ko lang kanina yun eh. Run Reunited. Yung ano ba, yung madness na classic. Hindi pumatok, no? Lapit po pa. Makagat ako. Tena. Sana may slot pala tayo sa. Rinig ba? Hara. Ano magko-comment Mama G? Si Mama G yata commander. Yeah. Patay na. Rinig ba? Mahina. Mahina. Mahina lang. Pero okay na. Basta naintindihan. Sunod na lang tayo, no? Press down. Aga naman nagpa-MH. Nahaba-haba pa. Tara, takboy na natin yan. Dito lang din tatakbo yan eh. Pumasok na raw sa Ella. Mga Sinkeris. Meron? Positive yan? Dito sa portal. Kita mo na. Tulak niya hanggang dulo. LPG. May namatay ba? Wala. Okay, compress party. Pitik kayo MH. Magdan tayo, tara. Si PM, ba't nahuli si PM? MH Asan si PM? Asan? Slow mo lang. Hindi kita makita, Gar. Ito yung pinaglagay niya naman dito. MH. Sa likod lang. Stop dito. Baka MH boy. Wala. Sige lang. 3, 2, 1, tara baba. Hindi ako nag-iisa. Marami ka. Pa-MH ka. Positive ba? Hindi na kita ma-MH, maglo-low na eh. Marami kami. Ito na sa likod. Wala. Pedes. Ay, Jeff. Oy. Wait lang, PM. Saan ka? PM kita. Walang kalaban, Gar. Saan ka, Jeff? Dito ka tayo pwede, Jeff. Kanan, Des. Pitik nga MH. Tara, hagdan kanan. R Phoenix daw. R Phoenix. At tali, angat. DDS right, tsaka sync. Wala pala akong Right. Pakapal dito muna, kay Molestia. Umabot ng 100. Lahat ba may MH? 3, 2, 1, tara baba tayo. Patayan sila, Ner. Patayan. Okay, clashing. Okay. O sa akin yung Gar. Hanggang dulo, Gar. Makapal sa dulo, Makapal sa dulo.
Dulo, 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 dulo. Patay Ikit pa sa ako. akin. Pasok araw yung mga namatay. Presyo na lang para may ano kayo. Oh, Day Reaper. Dars pares ako Dars. LPG lahat. Saan ka ba? Okay na? LPG wait lang. Pasok lang ako. May makakaroon ka, Jeff. Meron. Parang di nakikita. Pa-check nga ako, Jeff. Meron sa guild. Wala. Wala Boy. nga pre. Ito. Sync left. Gaming siya. Galaw tayo pang mid. Grass kayo, grass. Uy, grass daw, grass. Huwag kayo akyat pre. Wala kayong kasama dyan. Daw, MH ko May yung mid na sige, green. sige, sige. Synchro may Jeff, mid. nag-PM ako sa'yo, Jeff, ha? Phoenix Basa ko mid. na. Thank you. Phoenix Positive mid, yan. mid. Lagi. Phoenix. Wait, Tingin lumipat macro. ng is. Umalis sila eh. Mahaba pa yung mid nyo. Low na. Up. Wait lang. Wala man nang gagalaw. 3, 2, 1, pitik kayo mage. Sige, pail nga. Pail. Nasa likod ah. Phoenix ah. Nasa taas. Sa taas. Oo. Balik tayo rito. Pamid. Balik pamid. Balik kayo dito, Gar. Wait lang, dyan lang kayo sa baba. Ito lang kalaban. Ito, left, kanan na, pababaan, bumababaan. Image na tayo. Kanan to ha, kanang hagdan. 3, 2, 1 image. Tara mo. Galaw na. Angatin nyo. Nag-atrasan. Nakapwesto sila. 3, 2, 1, go. Push nyo na, Gar. Push nyo na. Manipis lang to. Reso. Okay, Sakit reso pa ah. tayo. DDS right. DDS kanan. Kanan pa. Direct na kabila. Dito macro. May image pa kayo? Hindi yata sync image natin. Tara, 3, 2, 1, tara baba tayo. Ito mga kasalubong natin, Pedes. Ready, 1, up. 2, up. Okay, combo. Up. Reso ng ES ko Tulak nyo yun. na ang portal. Phoenix mid. Sige, limis. Ubusin nyo, Gar. Sa may LPG. Ay, gago. Hindi na, malilikuran kayo. Tagan nyo ang portal. Pahatak na yung quiz. Kuya Well. Ay, Wenzel. Sagad nyo hanggang R. Baka malikuran kayo, Phoenix. Pasok R yung mga namatay. Compress Yan. Bas ni Dep. Ayan na, Phoenix Gar sa LPG. Bas ni Dep. Nakabay mga singka. Mga FS, paki-BA. 3, 2, 1, pitik nga yung image, Gar. Pitik nyo yung image, Gar. Gamit cancel, ha. Ubusin nyo. Nasa likod sila. Pasok lang R. Paki-BA. Wala, ubos tayo. O, bitaw. Portal na. Bitaw na. Apak mid. Up image natin. Tangina mula sa hirap. Sino? Up image natin, Son. Pasok mid. Up. Dito, Pedes tayo. Okay, pasok mid. Pasok mid. Yung party ko. PM. Saka na ano. Bigay nga ako, Dars. 3, 2, 1, image tayo. DDS mid. Sige lang, run nyo lang, ina Kanan nasa tayo, iyo. kanan nagdan, ha. Angat. Kaliwa DDS. Angat, dalit. Ang unahan natin, 3, 2, 1, push na, per. Push na, Gar. Push na. Manipis lang to. Okay, mas makapagay dyan, Gar. Ina nasa iyo mo Rest po. tayo. May namatay ba? Rekta na kabila. Rekta na sa R. DDS ha. DDS Kaliwa mid ha. ah. Uy, Yan balik ko lang kayo. sa mid na. Tingin macro ko. Hindi na MH. Low Boy. image tayo, low image ha. Reso patay muna, dali. Yung mga hindi kaya ma-reso, pasok kayo mid. 3, 2, 1, pitik nga image. Baba tayo mid portal. Press. Ay, ano ko. Pasok mid yung mga namatay. L sila nakatapa ka. Ako na magbabalik. Phoenix L. Pasok mid. Phoenix L. Sige. Pupuntahan natin. Up na image natin. Compress dali. 3, 2, 1, pitik nga image. Mga second party. Trouble na tayo. Grass.
Sabi na eh, top 1 yung Dwin eh. Andito, Sasakali dito. ko na eh. Ako dito, sync, oh. Hagdan na. Oo, Ay, sa kaliwa ah. Nakabay mga Sino sync par? ah. Pakibay. Kabay na yan. Okay, recta L. L. Portal. Simot na. DDS DDS. Last, meron sa Phoenix ano pa, ah. Phoenix Well, Tapalan niyo sagdan. Dito nga macro ko, Gar. Kuya, nasaan na kayo? Wala na tayong image. Hagdan mo na lahat, baba ng hagdan. Hinatay namin sync. Baba mo na ng hagdan. 3, 2, 1, pitik image. Angatin natin ha. 3, 2, 1, tara angat. pushing na sila ah. Pababa na. Angat, manipis na to. Manipis na, Gar. Tulak nyo na, Gar. Pamid. sync nasa L. Baba na. Okay, walang image. Ay, 69. Sinong wala? Skating. Angat Sa Sa tayo. likod, sali nyo sa likod, pre. Wait, Nag-DC ako. Po. ako. Nasa Okay, L. May namatay Meron ba? ako. Phoenix, ah. Meron. Papa. DC. 3, 2, 1, pitik image. Angat tayo Left hagdan. Phoenix. Saan to? Left Phoenix. Nasa L daw, nasa L. Tagos tayo sa kabila. Left Phoenix. Yung tangent, pasali yung tangent. Pakapal dyan, nasa may ano. Hagdan. Sa taas. Grabe yung kugang. Pakapal mo na. Dali. 3, 2, 1, go. Baba. Ito, positive dito ah. Nipis lang. Ito, Meron na, portal. Up. Portal Gar. DDS pa. Kaya 5, well, may 4, image ako ah. Dito pa. 3, 2, 1. Pwede na, Gar. Portal. Sa portal. Isagan nyo na. Hitable na lahat yan. Pasok lang ari mga namatay. Pareso nga ako, Darks. Ako na. Nareso ko na eh. Wala. Pasok L. Ah, dito. Sync. Teka, naka-BA na to. Tuwan yung sig. Si Ew naka-BA. Wala man nang gagalaw ha. L mo na lahat. Si Dad naka-BA. LPG. Bayin nyo, Gar. Sync pa Gar. Yes pa. Si Dad 8, naka-BA yan ah. 7, Mochi. 5, 4, 3, 2. Si Dereso. Si Table na, Dereso. DDS portal. Mo, gago na. Table na yung mga DDS sa portal. Balik kayo rito, huwag niyo masyadong kalatan. Uy, balik kayo dito. Iubusin niyo muna. Marami pala rito. R yun no? R? Left. Ah, left Oh, ba? bitaw. Linis tayo. Bitaw. Apak L. Apa image natin. Ready makasi. Apak. Sabay-sabay tayo ha. Apak muna. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, pitik image. 2, 1, kalas na, Gar. Push na. Ito, sakto. MS po. Abe niya. Gago, makapatay pa yun. Wala, may image. Gar. Nareso ko yung PM ha. Dalawa FS. Kagi, Pasok nareso. mo na L, mga Hindi ako namatay. yun. Dalawa FS namin. Walang Ah, BA. sige, okay lang. Sige lang. Para sa party nila Bonita, magkasundo kayo ng command image sa inyo par. Dito Sabay muna. ata. Burn image tayo. Sasabay kayong dalawa eh. Okay, full buffs niyo muna. May flashing na yun, no? Image. Tara, move na tayo. Baba. Wala. MS Gar. Pakapal Left sa sync, ano. ha? Pakapal muna. Likod natin. Sino ba boss yung gumagamit Ito, ng purple flashing yan? mid, Hindi naman flashing mid. nag-image eh. Tara, push tayo. Ako lang Hawak nag-image eh. Sa, ano sa mid ah. Ready, 1 up. slide yan. Ay, ES ako. Cancel ha. Gege. Meron pa sa likod. Wait lang ah. Sync halikod, ha? Facing agad ano. Kaliwa. Likod. Yes, increase par. Nice one. Ang lakas. Ubusin nyo, Gar. Sipa. Sagad pa sa dulo, Gar. Pasok mid matay. O, balik dito. Pedes. Okay, pasok mid. Mid nang matay ba? Compress. Pasok pa. 3, 2, 1 image. Agdan tayo ha. Kanan. Angat na. Ito 10 FS. Lagi walang image. Patay FS. Okay, rekta. Yung kumain.
Georgie, Pabiel, Georgie. Okay. Baka pala LPG. 3, 2, 1, tara. Ready, 1. Ito, Pasok mga mo. kasalbong natin. Dali, nag-atrasan na. Gamit cancel iba, ha? DDOD yan. Putang, hindi pala ganyan par. DDS ha, pumasok. Eto, bibilangan ko. 8, 7, 6, Saba. 5, 4. Ano, ano. Wala, lumabas. Yun na, Dito image muna. na, Gar. Patay tayo dito na DDS, Gar. Hintayin nyo. Nagalit si One image. Nagalit si Miro. Ito ko nga eh. May makakaaway ka na ng mga FS ha. Wala. Ayaw ba mag-epe? Ayaw mag-image? Pakapal mo na rito. Pakapal mo na. Huwag ka muna. Naluluha ako. 3, 2, 1. Tara, push tayo. Pamit. I-mention nyo kasi. Ay, cancel na pre. Ready, 1. Up. Gigil pa naman yan. Up. Top Opo. 11 na Tapos eh. nag-MH yung purple yam eh. Kaya hinihintay ko pong mag-pull down yung MH ko eh. Baka lag. Tanungin niyo ako baka lag. Hindi nga gumagalaw, bossing. Tanong mo. Compress nga. Baka lag lang. Kaliwa. Dali, 3, 2, 1. Pitik image. Push tayo kaliwa. DDS kanan na. Nasa taas ha. Ano taas ha? Angat nga. DDS Tagusan nyo kabila. Malalang to. Kabila. Tagusan nyo kabila. Yeah, sa kanan. Saan Kanan, Gar. Kanan nagdan. Oo, Dali. kabila. Bridge. 3, 2, 1. Tara, push, Gar. Push, Gar. Gago. Push na, Gar. Tayo, Gar. Tayo dyan. unahan tayo doon. Saan ka? Ayos lang yan. Maubos din yan. Mas makapal tayo dyan eh. Wait lang por. Balik mid. Putang ina mo, naka-cancel pack. DDS baba. Ano pa, skating pa. Nasa grass yung ano ha. Sync. Sync DDS, andyan. Yun yung mga nasa skating. Babayin nyo na yung may image. Nandito sa mid yung ano, hitable. Flashing ng DDS. Tatayo din ako. Bus ba kayo? Hindi, Makapal. Sige, palagan nyo na. Babayin nyo na, Gar. Wala akong scout. Portal nasa portal kami, Jeff. Boss yung ano ha, boss yung mid ha. Mid. Pwede pumasok. O, pasok mid. Push nyo pala. Okay, pasok mid yung mga namatay. Sok mid, boss Hamdan. Hindi na, mapasok. Dali, balik mo Ay, na miss dito. ka Kuya Well. Gusto ka lang. Meron. 3, 2, 1 Ay, gago image. ka. Image. Wala. Kanan nagdan. Wala. Bingasan. Wait. Mid ha, sync. Nasa Okay kabila. na. Nasa kaliwa. Nasa kaliwa sila. Sync mid ha, sync mid. Kabila. Ito, nakapwesto ha. 3, 2, 1. Main wave. Push na, Talaga. pre. Gamit cancel. Sige, push na, pre. Push na. Sync mid ha. Lang yan, sir. Malilikuran na kayo. Pre. Malilikuran na kayo. Sync. Sandwich kayo, Gar. Ano, Purple Yam, pwesto ka mau. Huwag mo pasok ulo mo sa clashing, patay ka dyan. Up image natin. Wait lang, wala mo nang papasok. Up. Apak mid. Dali, lilinis tayo. Apak mid. Lagi kayo, bahala kayo dyan. Angat. Apak mid. Mention par. Laro lang 3, 2, kayo. 1, pasok. Pites agad. Dito, Kaliwa ha. Kaliwa. 3, 2, 1, image tayo. Saan yan? Uy, Left nabigay ako. Skating. Ito, clashing sila. Angatin nyo Yeah, na kaliwa. Ready, Ako 1. Angatin nyo. Nag-SP. O, balik. Nasa kaliwa, Phoenix, Gar. Kaliwa, Phoenix, main wave nila. O, baba tayo. Yeah. Baba. PM. Saan yung PM? Silip muna tayo, mid-port. Okay, nakabul ako. Skating Sa likod. lahat. Skating lahat. Ito, pangat ha. Left na hagdan. Low image tayo ha. Low image. Compress. Compress party. 3, 2, 1, Yun, pitik image. dito, no. Nasa kanan Right, sila. right. 3, 2, 1, Kanan. push tayo kanan. Babalang muna. Naka-pwesto na Naka-image naman to. Pakapal nga tayo rito. Kanan Tingin nga ha. kanan. Meron ba dyan tao sa kabila? Kanan, ano? Ito lang muna. Kanan hagdan. Gamit cancel iba ha. Papapush ako ha. 3, 2, 1. Tara, push tayo. Push tayo, Halikaran na guys. sila, Push tayo. Nakatunga nga. Push yun na, par. I-push yun na. Isagad niya hanggang kabila. Saan ka, Mama G? Tingin likod agad. Oo. Peso. Reso ko na. May image pa tayo. Tara, baba. May reso kayo. Ayan. Mid portal. Yung mga namatay, pasok mid. Pedes. Georgie. Isa pa, Georgie. Grabe na si Lord. Nagamit ko ha. MH Mama G ha.
Press, dali, papayimage ako. Yung F2P, oh, sali nyo paro. Ito, nag-press 1, oh. CD ako, CD. 3, 2, 1, image. Kanan, nagdan. Hala ko, hindi ako na. Kita ko sa kabila. Flashing na naman sila, Gar. Flashing na. Bilisan nyo, Gar. Bilisan nyo. Baba na kagad. Tara. Ito, makakat nyo, ha. 3, 2, 1, tara, babayin natin. Babayin natin hanggang GH. Kanan, pagbaba. O, balik na. So, MH. Balik tayo. 3 o'clock. Dali, wala tayong image, Gar. Gagano sa yung party ko. Gago. Ito po, macro. 3, 2, 1, mid. DDS mid, ah. Angat na, R Wala. portal. Isang Kalaban ba Gago si kayo. portal? Mid. Putang ina nyo. DDS daw mid, ah. DDS mid, ah. O, cambio tayo, Phoenix left. Hagdan. Naligaw, Kuya Well. Gar. Nalisunod ako sa commander, Kuya Well, ah. Wala ka dyan. Pakapal mo na dyan, ha. Sa may hagdan, sa taas. Nasa kabila sila, ha. Sa kabila. 3, 2, 1, tara nga, push nga tayo. Meron pa tayong image. Ano, sa kanan. Ay, sa left. Oh, wait lang. Maubusan tayo image. Baba mo na, Gar. Baba mo na. Huwag niyo muna pansinin, Gar. Baba mo na. Baka Ito, maipit pasagod na sila. 3, 2, 1, tara, balik. Manipis na. Wait lang, throwback. Hawak na kasi, dali. Up, Okay, nag-revive yung combo, throwback. up. Boost, Gar. Ubos. Press. Baba. Mid portal. Pwede is pa. Parang grabe naman yung Lilis. kanina pag gumuguhit yan. Mid portal lahat. Pasok mid mamatay. Top 20 pa. Okay, pasok mid. Pabigay nga ako, Dars. Ito, pumasok ah. Pumasok ako. 8, Kay Georgie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itabol na iba. Titika image. Compress dali. Gago, Titika image. SP. Ay pa kasi lumabas eh. Kanan, nagdan. Maulan. Uzi nagpe-press 1. Sa kaninong party yun. Tara, tago sa kabila. Sali niyo Uzi oh. DDS pumasok mid ah, Jeff. Sige lang. Pakapal mo na dito. Tara, baba tayo. Push muna natin to. R portal. Kuya Well, CD. GG. Andiyan ako. Clear. DDS Ito, mid. Right. Kanan. Dyan, Dyan. Kanan. DDS. Wala. Lumabas. Mag-SP yan. O, dito muna. Lumabas, Bas ni Dep. ES. Bas ni Dep. Yung Uzi Yung pa Uzi sali ah. nag-press 1, ah. 2, Yan, 1, okay na. Nasali na. image. DDS mid. Nagdan. Uy, hagdan daw, guys. Sige na, nandun na sila. Eto, nasa hagdan Dali, ha. dali. Maiipit nyo dyan, nasa baba ha. Ipitin nyo ngayon nasa baba. 3, 2, 1, tara push tayo, Gar. Arte nyo. Push tayo. Sige, maiipit DDS sa na. likod ah. DDS sa likod. Maipit na. Ito na, approach DDS pa. DDS pa, galing mid. Tutukan nyo, Gar. Pwesto tayo dito. Tingin macro ko. Pwestuhan nyo dito, Gar. Hayaan nyo lumapit ha. Kuya Well, may reso ka? Meron. Seconds. Sige, push nyo na par. Boost tayo. Gagi, ES. Nahati kasi tayo eh. Namatay lang ulit. Bitaw. Reso ko na yun. Apak mid. Flashing pa dito, ah. Apak lang muna, sabay-sabay tayo. Up image natin. Apa. Apak, Yung angat. Uzi, pasali yung Uzi Uzi. pa kasali oh. Pasok. Ay, nareso pa. Pasok mid, dali. 5 second image. 5, 4, 3, 2, 1. Titik image. Skating. Hindi pala kayo nag-SP. Skating. Baba ng hagdan. R. Angatin nyo yan, par. Manipis na yan. Pili sa likod, ah. Angatin nyo. Ayaw niyo pansinin yung nasa Hindi gitna. manipis na. Teleport. Balik sa baba. Throwback. Gago, CD. Tingin mo. Throwback. Wait lang. Balik nga sa mid. May namatay pa ba? Balik sa mid. Ay, throwback. Ulit na, boy na. Ano kayo? Pasok mid yung mga namatay. DDS kanan. I-test ka na. Dali. Papayimage ako. Dali. Dito. Pupress na.
Sir G. 3, 2, 1 MH. Sige na. Hagdan. Sinundan ng sync. Eto par, maiipit natin para, maiipit natin to ha. Kaya 3. main. Yan, main yan nila, main. Push niya. I-push yun na, Gar. Gamit cancel. Push yun na, sige. Wait lang ah. Reso pa tayo, dali. Reso Ako pa na, tayo. Reso Reso pa tayo reso muna. muna. Kagi, examay Reso tayo. Nandyan sync, saka ano, nag-clash. Tingin Peng, kabilang building ha. Tingin kabilang building. same kami na reso, Peng. Sorry. Reso ako, Dars. Reso, Dars. Resto daw, Commander, oh. Aka na kamay ah. Tingin lang muna ha. Mid O, ka, dali, Peng. compress. 3, 2, 1. Dito sa mid ah. Phoenix mid. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Mid Portal. Mid portal, hawak ko. Hitable na to mga to. Takbo na. Sige, sagad yung par. Pwede na. Cancel na naman. O, cambio. Skating agad. Hagdan. Kaya wala. Angat. Oh, bakit? Wala. Binitaw mo na. Tagos tayo kabila. Tagos sa kabila. Andito sila ha. Wait lang. Low image tayo. Wait lang. Uy, wait lang. Makapal din yan. ES dito, ES. Press dali, patay papay ng siya. PM. 3, 2, 1 image. Gamit cancel diba? Mas makapal tayo ha. 3, 2, 1, go. Push niya par. Push niya. Push niya par. Reso ako. ES. Yung Phoenix nasa baba ah. Pwede nyo babayin yan. 3, 2, 1, babayin nyo na par. Babayin nyo na sa may highway. Babayin nyo sa may highway. likod pa. Malilikuran kayo ha. Meron pang ano dito. Synchris. Galing taas. Hagdan. Tutukan nyo. Utang. Taas. Hagdan. Itanggalingan nyo gar. Tutukan nyo gar. Sink. Ito nyo ha. Kaya wala. Meron pa. May grass. Sa may grass. Yung raw. Bayin Ar, nyo gar. kaya wala. Ar. Bakit yung mga synchris? O wala na. Tara. Dito DDS ah. DDSR. Sige, palag na lang buhay. Wala na tayong image. SP na. Okay lang, nakarami kayo doon. Apak mid. Phoenix R. Sync. Lipat R. Apak lang muna, up ba image natin? Pa-portal na sa DDS. Clear mid. Sige, angat mo Bumante na na. yung Phoenix ha. Apak R. Angat. Wala mo nang papasok. Dali, bilisan nyo. 3, 2, 1, pasok. Flashing doon. CS repeat, baby. Flashing yata sa hagdanan na 3, yan. 2, 1, titik image. Push tayo LPG ha. 3, 2, 1, tara, go na. Galaw na. Ito par, linis par, sa may crossing. Kaliwa. Sa kaliwa, meron pang tira-tira rito. Consyncs ako. Ay, nareso na. Ay, pamid. Grass lahat. Grass. Drop kayo SU ha. Baka naiiwan kayo dyan. Pakapal sa pedes. Relight speed. 3, 2, 1, tara, push. Meron. Dinis, Gar. Ito ha. Ready, 1. Mid. Sige. Isagad nyo na, Gar. Itabol na lahat. Isagad nyo na. Reso ka? Gago na. Wala. Reso ko si Pekka. Pasok mid. Facing kagad skating. Ako MH. Yung pe, ah. Okay, pasok mid. Phoenix daw left. Phoenix, left, copy. Main wave Sa nila. right. Pasok mid mo na, dali. Huwag mo na kayong gumalaw, Gar. Huwag mo na. Pasok mid. Kaliwa, left main wave ng Phoenix. Copy. 3, 2, 1, MH. Sumabay yung sync sa left. Sige, grass tayo, Flashing grass. DDS, ah. Clash la dyan, DDS. Tara. Grass mo na lahat. Uy, pakapal mo na. Ayun na, flashing sa dulo 3, 2, pa. 1, sige, push na agad. Okay, push na. L portal. Sabi, Gar. So, MH Sa kaya dulo wala. ha, sa dulo. Ready. Dulo Combo. sila, Gar. Sa dulo. Dali, pusin nyo. Pasok L na matay. Wait lang, throwback. LPG lahat. Pasok L mga namatay. Pasok L. Reservate, baby L.
Okay na, 3, 2, 1, MH. Hagdan. Hinga. Angat. Okay. Kita ko sa kabila. Makapal tayo rito ah. Sing kanan. Meron ba? Positive ba dyan? 3, 2, 1, tara baba tayo mid portal. Wala. O, hagdan, kanan, dali. Hagdan, OMH kanan, ah. dito tayo. Nasa up. Abot pa to ha, dito tayo sa pulang payong. Kabila pa. Remage tayo dito. Bilis. Compress. 3, 2, 1, MH. Baba na. R portal. TDS. Flashing. Right. Dyan. Pumasok sa portal. Okay, ready 1. TDS. Positive ah, ready 1. Up. Hindi na yan, pre. Sing, pre. Tulak na par. Tulak na. Sa likod. Itulak nyo na, gago. Rambulan to. Maraming nakalusot ha. Sige, bitaw nyo lahat ng skill nyo, Gar. Sa likod ha, sa likod. Pakibiay mga sinkeris, Gar. Pakibiay. Ina nyo ah. Ulit nyo ah. Ay, Okay, puta. pasok L. Pasok R mga namatay. DDS pa sa may LPG. Pansinin nyo yan, tutukan nyo, Gar. Tutukan nyo. MH ka, Kuya Well. MH ka. Pasok R. Meron Low na. emission tayo ha, huwag nyo nang kalatan. Wala na, bus na. Hindi. Pasok R. Anong peng sa gilid. Dali, gilid ako. Okay, pasok R. Gain tayo mo na, uy. Pasok R. Wala mo nang gagalaw. Balgar. Okay na? Minwave Phoenix Okay, left. ako, ha? Balik na dito, dali. 3, 2, 1, Minwave MH. Phoenix left. Lagi ka, Kuya. Hagdan ulit, Ano, hagdan. eh? Hagdan. Sige, tago sa kabila. Pakapal dito. Relight speed. Tingin nga kabilang building. Wala. 3, 2, 1, tara baba tayo. Left to. Clear mid. O, grass tayo pa left. Ito lang. Ito grass. Sige, sa lubong. Tulak nyo lang. Itulak nyo lang. OMH ah. May pagdan ha. Hindi, meron pa sa amin. Grass, payong. Nasa Ito ba, no? Flash na ako. Dito, dito sa may pitas, Gar. Gar, umangat sila ha. Left side ng hagdan ha. Mga sila left side. Dito sa may May LPG sa naiwan, Gar. kabilang side. Ito mo na, baba mo na. Sa baba mo na. Ubusin nyo dito sa may right side oh. Okay, so, Okay, 3, 2, 1, angat nga. Meron ba dyan? O wala. Ubos. Meron El na. portal galing lahat. building. El portal. Kabilang Ito pa, Dito sing na, pa. sing. Sing. Sa may pides. Kabiyay. Gamit cancel. Nakabay Meron pa Z4. slide ha. Pakaro. Meron pa sa slide pa. Wala na. O, El portal lahat. Sagad sa El portal. Pasok L yung mga namatay. Wait lang. Okay na. Okay, pasok L. Dali, compress. Kanang building, Jeff. 3, 2, 1, MH. Gagi, may naiwan pa. Sorry. Tara, galaw. Hagdan. pumasok left passing. Saan? Sa left daw. Left. O, balik Pumasok. tayo. Ano yan? Sing. Portal lang eh. Flashing yata sa ganan sa mid. Tara, push tayo. Makapal ang synchronous nila. Yes, hitable na lahat yan ha. Gamit cancel, Gar. Nice one. Oh, facing ka agad. LPG. Meron pa dito. Ikaw na. Ninong. Oh, low MH. Saan namatay? Dito sa mid. Dalawa dito, Low Phoenix. MH dali. 3, 2, 1. Pitik MH. Gago Baba tayo, kayo. grass. Kanan, grass. Ang layo nyo. Ako mag-MH dun sa kanila. Dito, skating. Skating daw. Skating. O, rekta nyo na ha. Makapal tayo ha. Tapos skating sila makapal. Phoenix. Pero back Minwave ticket kayo nila. dalawa. Sige, bangga. Ang inis. Oh, DDS. Galing taas. Galing taas. Likod nyo, skating. DDS pa, gago. Sorry, Pek. Gago, saan galing? Portal ka, Pek. Skating pa, makapal pa, Gar. Bus tayo. Pasok mid. Eto, tutukan nyo nga ito nasa portal. Mid. Phoenix. DDS. Ay, Phoenix. 1, hitable na nasa portal par. Tutukan nyo na, ready 1. Gar. 2, up, 3,
Up. Combo. Up. Okay, linis pa. Pasok pa mid. Marami pasok pa sa likod ha. Marami pa sa likod. Sync Tutok ka. skating gar. Skating left. Baji. Putang. Okay, pasok pa mid. Pasok pa mid. Dali, double time. Ikaw, Dali. Gar. Kaliwa, Gar. Kaliwa. Kuya O, Well, tutok kaliwa. shady. Meron pa to. Pakibayin nyo nga ito mga to. Ito lang, namatay ako. Skating pa. Meron pa tumutuldok. O, pides lahat. Pides. Pasok mid. Nakapak ano ha. Ayun na. Phoenix. Nakapak. Ay, ano, mid. Experience? Kuya Well, 3, shady na. Shady 2, Kuya 1. Well. Image. Kanan tayo, Agdan. Scouting Kambyo tayo. Kaliwa. Kambyo tayo. Ay, nandito. Alam mo na, sa baba lang muna, par. Mga pwesto sila. Hayaan nyo sila dyan. Baba lang muna, ha. Lugi tayo dyan, Gar. Pumasok na Phoenix, ha? Pumasok Sinkeris mid ah. 3, 2, 1, balik tayo mid portal. Maipit tayo, dali. Mid portal muna. Mid mo na lahat, dali. Mid mo Sa na. ano PDS. Ay, Phoenix. Boy, portal Passing po. kagad, skating. Low MH ha. Low. Kumpas muna. Kuya Well, ako bibitaw. 3, 2, 1, image. Babagdan. Nandiyan pa sila. Angatin natin ha. 3, 2, 1, tara. Go. Nakatalikod ata to. 3, 2, 1, tara. Tulak. Gamit cancel. Tulak nyo na. Gago, DDS pa. Tumulay. Sa kabila pala yun. Yawa. Ay, Napitan, Gar. flag lang boy. DDS, pansin nyo yun nasa kabilang building. Gago, ang dami pang buhay sa amin. Bus ba tayo? Phoenix mid. Bus ba tayo? Hindi. Phoenix mid Jeff. Gago, bus pa sila, Jeff. Balik kayo mid portal, dali. Balik mid portal lahat. Flashing hitable na to gara, yung mga nasa Phoenix, nasa mid. Okay, hitable lahat yan. DDS right. Maka-cancel boy. Ano yun? Pasok mid. DDS kanan, ha? Pasok mid. Tutok kaliwa, Phoenix, Sinkeris, Gar. Kaliwa. Tutukan nyo, Gar. May reso ka? Ay, Kaya pa? kagi. Kaya pa ba? Na-cancel Portal lang. nga muna lahat, Gar. Portal muna lahat. DDS, parating na, Gar. DDS. Sige, kaya pa eh. Sing. Sing na lang. Sige lang, portal muna lahat. Walang buffs yung iba. Apak mid. Angat. Apak mid. Three, 2, 1, pasok. Flashing sila dito. 5-second image ha. 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Up. 2, up. Sige, linisin nyo. reso. Meron ako. O, balik dito. Full buffs muna kayo. Pansing. Papatay, Gar. Image ba lahat? DDS, kaliwa. Dalawa. Sige lang, burn muna tayo image. Tsaka, sync. Patayan sila. 3, 2, 1, image tayo. Move tayo kaliwa. Grass. Tossing na naman sila. Ano daw? Sa MH. Magalan tayo. Isa lang Ano, tayo. sa Sinkeris daw. Lab, binta. Tingin macro, pakapal muna. 3, 2, 1, tara push tayo. Flashing dito, Gar. Okay, nasa likod ha, makapal ha. Portal. Inang yan. LPG lahat. May image pa tayo, angat tayo. DDS mid. Hagdan mo na lahat, hagdan. Phoenix daw mid. May image ba? Nagbitaw ba kayo image? Tara, tagos na nga sa kabila. DDS, ha? Mid, ha? DDS. Pakapal muna dyan ha, sa may bago pa baba. 3, 2, 1, image nga tayo dito. Scouting tayo 3, ni 2, 1, tara, babay nyo na. Flashing sila ha. Flashing. Flashing sila. Sige, linisin nyo. Kanan. Okay. Fencing ka. Mid portal. Tutok skating car. Meron pa rito yung mga FS nila. O, balik dito. Pides. Gawin mi siya ha. Ticket party.
Tala niyo yung F2P, Bipo daw. 3, 2, 1, image nga. Kanan tayo, kanan, hagdan. Didis kanan. Didis kanan, Gar. Okay, hagdan. Gagawin, dami naman nagbiras. Sige, tago sa kabila. Dahil sila, clashing sila sa Phoenix. Okay, baba na. Pakapal LPG. Eto, nasa Pides, Gar, ha. 3, 2, 1, tara, push nyo na. Bulin nyo, Gar. Walang image yung iba, oh. Sige, bulin nyo. Walang image yung iba. Marami pa, portal ah. Meron na nga Phoenix ha. Sana. Sa likod ha. Phoenix, galing R. Tutukan nyo pa LPG. Combo. Up. Meron pa Syncris, ha. Cancel sa Syncris bar. Cancel nyo yung Syncris bar. Gagawin kapal ng Sync. Balik kayo. Sige, palag lang buhay. Push tayo. O, SP5, nilinis tayo dyan, ha. Portal 5. SP5, apak R, dali. Flashing pa doon, flashing pa. Sige, habol tayo, lilis tayo, dali. Apak R. 3, 2, 1, pasok. Pasok R, 5 second image. 5, 4, 3, 2, 1. Titik image. Go, galaw na. Phoenix na pumasok, Phoenix. Sige, push nyo muna, Pides. Balikan na lang natin. Kasi nino. Ayun sa Saan taas yun? oh. R? Kaliwat kanan. Balik tayo R portal, Kuya, ha. 3, 2, 1. meron dito sa ano. R. Sa daanan, kaliwat kanan ha. Ilang, balik R. Balik Pero, tayo dito. one party lang yan, one party. Hindi. Meron. Two O, party. dito muna. Bas ni Dep. Ayun, bumaba na. Kaliwat kanan. Okay, hayaan nyo sila. Sing. Dito muna, low image tayo, ha. 3, 2, 1, pitik nga image, par. Tutok LPG. 3, 2, 1, push nyo na. Push nyo na, par. Maipit yan. Daman yung Dides, ha. Kaliwa, makapal. Highway kaliwa. Okay, linis pa. Ay, yawa. Kagi na DC. Likod. O, balik dito, crossing. May namatay ba? O, ano tayo? Sagad sa R. Pumasok na. Pasok R. Ito. Bibilangan ko. 8, 7, 6, na yan, itabon. 5. Tutukan yun to. 3, 2, 1. Hitable na. Nasa likod ng portal. Yung mga na-bypass Facing ka agad Pumasok LPG. din ka. Pumasok Saints, Gar. Paki-BA. FPS, galaw. Dali, paki-BA. 8, 7, 6, 5. Hitable na. Uy, nasa ba kayo? Pwede pa kayo dyan? Pupus. Bas ni Dep. CD, Pasok ka rin mga Reso. namatay. Sino ba? Wait lang. Pasok Wait R. lang, 3, 2, 1, MH. Tingin lang tayo. sila. Nagdan. Nasa hagdanan ha. Kasi nino. DDS. O, dito lang sa baba. Makapal yan, Gar. Lugi tayo dyan. Nakapesto sila. Lipat tayo dito. Tingin macro. Tingin dito. Meron dito Kaliwa, sa Phoenix. Phoenix na. Wala pa yung AS ha. Angat. Balik agad, Dito ha. sa taas, Gar. Tingin agad likod. Dito, macro ko. Dito, Tumagad sa dulo kung mabila. Umabante na sila. Bumati na sila. O, tara. Tabi tayo sa kabila. Scouted tayo ni Pe ha. Okay, mahaba pa yung mission natin. Kalahati. Kuya, welcome muna. Lalabas Ay, na lang. salubong, Gar. Salubong. Payong. Salubong DDS. Ay, Salubong natin DDS. na may ipit, ha. Uy, wag mo na push pa. ESR. RRRES. May ipit yan, 3, 2, 1. Tara, push na, pre. Ipit sila, Gar. May ipit sila. May push na hanggang sa may kabilang side, ha. Pansinin yung kabilang side, Gar. Iubusin nyo. Baba, mid portal. Baba na lahat, mid portal. Pasok medyo mga namatay. Ito pa. Yan, May packet na yung Synchris. kanan. Syncris, Gar. Paki-BA, Gar. Paki-BA. Dapat pala nag-mid tayo. Sorry. Iubusin Marami nyo, pa, Gar. Gar. Sync, Gar. Pag naubos yan, mid portal lahat, ha. Mid portal. Dali, galaw. Mid portal. Mid na agad. Pag naubos. Dami pa. Nakabihay itong mga sync ha. Ito, yung UW nga po. Bilisan nyo, Gar, ha. Balik kayo dito, mid Nakabihay portal. yan. Nakabihay yan. Pasok mid. FS. Ikaw ba nakabihay? Kuya Well, pasa ko sa IPL. Hindi, kahit Mid portal, dali. Balik mo na lang saan. Papayamish na ako, ha. Compress. 3, 2, 1. Pitik image.
Ito si Su, pakipatay. Hagdan nga ulit, kanan. DDS, pumasok ka, DDS. Pumasok mid, likod natin. Sa likod ha, sa O, likod. babalik tayo ha, 5 seconds. Skating muna lahat. Skating. 3, 2, 1. Tara, balik tayo mid portal. Ready, 1. Hawak na kasi. Itabol na, itabol na. Pumesto sila sa ano, kabila, fencing ha. Left side, fencing. Sige, sagad nyo, Gar, sagad nyo. Linis pa. Ito pa, Chris Gar sa may pides. Kami Cancel nyo, na-cancel. Gar. Paki-BA, FS, paki-BA. Ito. Yun na naman, Gar. Reso patay, reso patay. Skating. Meron pa, second wave, Phoenix. Kanan Dami, nyo, Gar. main wave. Tutok. Nasa pides na sila, Gar. Nasa pides na. Gay palag pa buhay. O, bitaw. Pumasok DDS. Portal mo na lahat. Dali, lilinis tayo. Up image natin. Pop. O, apak mid. Pumasok din yung ano Portal na muna lahat. Apak mid. Phoenix sa mid. Pagpasok natin, nasa kanan fencing 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, pitik image, 4, 3, 2, 1, kalas, tutok, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, gamit cancel, combo, up, linis pa, pedes pa, pedes, pasok lang mid mga namatay. DDS na pumasok. Portal na Kaya yung mga Synchris Gar sa may crossing, sa skating, galaw FS, Kabi na to mga to. Talaga. Si John naka-BA. pasok mid. Jules naka-BA. Balik dito, pasok mid, dali yung mga namatay. Clear mid. Okay, pasok mo na mid. Kuya Well, walang M8. Okay, pull back nyo muna, Gar. Padrop mga SU. Saan yan? Saan na naman? Ito, pumasok ha, tutukan nyo na to. Paki-BA, 8. Wala lumabas. 3, 2, 1 image. Kanan tayo, kanan. Nagdan. Sorry. Nagdan. Tapos sa kabila. Pakapal sa LPG, baba na. Pakapal mo na, Gar. 3, 2, 1, go. Push yun na. R portal. Meron ba? Ito ready 1, up. 2, up. Combo. Up. Sagad nyo hanggang portal. 8, 7, 6, 5, 4. Hanggang likod portal 3, 2, 1. Itabol na, Gar. Mga Phoenix, Gar, yung mga nasa likod. Sige, sagad nyo hanggang likod. Pansinin nyo, Synchris, nalikuran kayo galing Pides. Marami na naka-BA dito Pides sa may LPG, Gar. Pansinin nyo yan. Paki-BA, FS, galaw FS. UW naka-BA na. Ito Madami na DDS, bibilangan ko. 8, FS naka-BA 6, 5, tutok portal. DDS par, nasa likod. 3, 2, 1. Hitable na, Gar, Hitable na. Madami na naka-BA dyan Cancel yung MH ko, Kuya Well. Bitaw. Linis tayo Marami pa tayo. Phoenix kanan, Phoenix. Main wave. SP na, bitaw na. Apak R. Apa image natin? Phoenix dyan nasa ara. Main wave nila. Apak R, dali. Angat, apak R. Lilinis tayo. Bilisan nyo, Gar. Apak R. Ano? 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, pitik image. 4, 3, 2, kalas. Ready 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Sige, linis pa. Pasok armang namatay. May reso ka? Paki-BA. Nareso ko na ES. Madami na na-BA. Pumasok pa DDS. 8, 7, 6. Tutukan nyo na, par. 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na, Gar, yung DDS sa portal. Hitable na lahat yan. Pasok lang R. Okay, walang reso. Okay. Gusto ba? Kaya pa. Makapal. Bobo kami. Meron pa, Gar. Pansinin nyo yan, Gar. Dami pa. Phoenix Gar, pumasok. Phoenix Phoenix, bas leader. Hindi ko nabilangan yan. Okay, palag lang. FS, galaw kayo, paki-BA. Yung Singka, naka-BA na si Zo.
Portal mo na lahat, dali. Portal mo na lahat. Nakabayan mga to. Portal mo na lahat. Pumasok pa DDS. Okay, portal, dali. Apak R. Naka-BI mga sync ha. Sige lang. Apak R. Angat, dali. Bilisan nyo. Flashing sila sa right. Apak. Balgar, bilis. PM, 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, pitik image, 4, 3, 2, alas, tutok, ready 1, up, 2, up, hanggang Kasi sila LPG, sa Diyos, tulot Asgar. LPG. Ah. Mga DDS dito. Balik R. Gago, magpakamatay sa hindi puta. Ayos di po. Full box mo na. Okay na. Burn tayo image ha. DDS, pumasok. 8, 7. Hindi lalabas na. Compress. 3, 2, 1, pitik na image. Hagdan tayo kanan ha. Kaliwa. Hagdan, kaliwa. Sige, tagos na sa kabila. Pakapal dito. Pakapal. 3, 2, 1. Tara, push tayo mid portal. Pag wala, cambio ka agad ah. Image dito. Low image tayo rito. Three, 2, 1, image. Tara, grass, file, Clear nila. clear mid, sige, copy. Saan to? Ako nasa Sige, mid. Wala, clear mid. Parang dyan sila, dyan sa kanan. Sige, tayo dito, tingin macro. Nasa area. Saan? Dito tayo kabila, dito tayo damdman. Tara, dali, paar to. 10 minutes na lang ha. Nasa R sila, pre. Gar. Dito, tingin Saan? macro, dali. Papayami siya. Habang nabuntot ha. Sige. Saan yung ibo? Umikot yung kakampi ko, gag. Okay, asan yung 3, 2, 1, Layo ng image. kakampi ko ah. Kaya MS mga Kuya Well. Ayaw Try ko yun. Nila. Anduin ko. 3, 2, 1, baba. Kampi ko, gag. Portal ha. Saan Ready ba kayo? 3, 4, 5. Nagawa niyo. Saan ginagawa mga to? Makapal ha, makapal. Ang ina mga to. Dagadang Oh, wasak. Wansakil. Ayun na. 3, 4, 5. Saan kayo, gar? Tatawa ako. Ang ina. Pasok R. Pasok R. Nagalit si Jun. Sorry na Jun. 8 minutes na lang pala. 3, 2, 1, image. Phoenix ha, umapak sa right. Saan? Kanan, umapak sila. Sige, ito grass, DDS gar sa may grass. Tulak nyo na kagad, manipis to. Tulak nyo na kagad, pa-building. Pakibigay yung mga Haba ng buntot to. Pumasok kanan ha, likod. May Sige lang, ano tayo, may Phoenix bilang. grass, pamid na, rekta na pamid. Rekta nyo na pamid. Kanan, gar. Sa likod, gar, likod natin. Rekta mid, dali. 3, 2, 1, tara, mid portal. Ano yan, sync yan, gar. Synchronous sa gar. likod natin. Ito garo, kapal na ito, swerte guguhit dito. Mid portal lahat. Likod ha. Okay, mid portal lahat, dali. Ito pa, meron pa Phoenix gar. Likod, galing kanan. Manipis lang to sa skating, tutok skating. Wala kang image, ano. Tutok skating gar. Pitik lang image yun. Mga EPS dyan, pitik nyo lang image yung gar. Okay, linis pa. Try ko gar. Pasok mid. Pag naubos nyo mid portal ha. Pasok mid. Hitable na sync ha. Saan yan? Sa portal. Ito lang, sa portal, mid-port. Clash. Pedes lahat. Pedes. Labas nga tayo. Uubusin kayo ng DDS dyan. Labas. Apak, mid. Sige, angat mo na.
Angat muna. Gagi, meron pa rito. Angat muna. Pumasok na Phoenix. Apak muna. Ay, up image natin. 3, 2, 1, pasok. Phoenix mid. 8, 7, 6, 5. Pitik image. 4, 3, 2, 1. Tulak nyo na guard. Skating. Ready, 1. Up. 2. Up. Sige, abulin nyo. Walang image iba. Pakibayin yung Chris ha. Okay, push nyo hanggang kaliwa. Abulin nyo. File portal. Pumasok DDS ha. Mid ha. DDS Sige, na sa sagot mid. niya hanggang L portal. Ba't di pa kunin ng ano? Sino ba kukuha, Jeff? DDS ko kuha. DDS. Likod! Pasok L. Sa likod? Asan na kayo, uy? L portal lahat. Sa mid. LL nga muna, tingin nga DDS mako. mid gar. Likod natin. Tingin macro. Open map nyo muna, Gar. Open map. Dali. Papa-image na ako, ha. 3, 2, 1. Pitik nga image. Mid portal ulit. Sorry, wala to. Ito yung FS. Wala na yung purple yam eh. Clashing to. Sagad to hanggang portal, ha. Isagad nyo hanggang portal. Nakakad ba ito? Flashing ko gar. Sige, sagad nyo hanggang... Nakapay Meron si pa sa right Jules. side, ha. Skating, meron din. Skating. Oh, balik. May namatay ba? Wala. Pasok mid mo namatay dali. Kaya pasok ka. Ay, mid. Throwback. Press, Pasok. 3, 2, Phoenix kanan, Phoenix 1, image. Phoenix kanan. Right. Tayo kanan nagdan. R kanan nagdan, angat. Ano pa nila ko? Nasa Baka loob kuha natin ha. ano, Jeff, pawag mo na i-clash yung ano, sa DDS ah. Sige. Diyan lang sa baba. Angat, balik. Cambio. Pabayin nyo par, baka kukuhanin na ata yan. Cambio tayo, pamit tayo Ika-flash ulit. nila pre, Phoenix pre. Clashing tara, tagos ano, hanggang portal. Ay, Sige, crossfire muna. Meron pa naman eh. Mahaba pa naman yung oras. Naubos din sila. Sige, sagad nyo hanggang portal. Okay, sorry. Pareso ako. Presa mo, Kuya Well. Sino? Kahit Pasok sino. R. Sige, linis pa pakibasing Chris Garo. May skill pa sila ron, no? Z3, naka-BA. Sige, pasok R. Si Ro, naka-BA. Bas ni Dep Si lahat. Yowo, naka-BA. Pasok R. Dali, pasok. Ito, pumasok ha. Main wave, pumasok. Tutukan nyo na, bibilangan ko. 8, 7, 6, 5, 4. Wala, lumabas. Bas ni Dep, dali. 3, 2, 1, pitik image. Tara, baba tayo. Bantayan na natin pa. Uy, dalawa. Kinuha ng part. Okay na. Buntutan na lang natin. Apak L, dali. Apak L. Si damage ha. Sige, Nag-MS bibilangan ka, ko Kuya yan. Well. 3, 2, 1, pasok L. Palag to ha. 8, 7, 6, 5, Mag-image Bledsoe yan gar. 2, 1. Hitable na tayo, Gar. Gamit cancel. Sige, busayin nyo yan, Gar. Mas makapal kayo dyan eh. Sige, busayin Z-Nation ha. Z-Nation, nasa... Masing. Sige, Pagar. Patay. nyo. Yung Yowo, naka-BA na yung Yowo. Portal. Labas ulit. Dali, sundan natin kung saan sila papasok. Portal. Apak L. Sige, hayaan nyo sila pumasok. 3, 2, 1, pasok. Sabay to ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na, Gar. Tulak nyo na to hanggang LPG, oh. Putang na, crossfire yan, ha. Awat kay Gar, ha. Dito, tutukan nyo yung Synchris, Gar, sa may likod ng portal. Hitable na to, ha, paki-BA. Sync likod ha. Sync likod. Sa likod, mga Synchris, Gar. Tayo ko, Kuya Well. May kayo. Wait Ubos lang. ha. Ubos. Clear. Sige lang.
Nasa L ulit sila. Wait lang. Papasok sa L ulit yan, ah. Sa sila nagmamapa. Wait lang. Diyan lang kayo sa loob. Ayaw na nila pumasok. Sige lang. Full buffs lang kayo dyan. Okay. Ayaw na nila pumasok, Gar. Ito, tag-isa-isa lang pumapasok. Ayaw na nila pumasok. Ito na, oh. Sige lang. Diyan lang. Bantayan nyo lang. Yung DDS ba? Nasa baba na? Sa baba na siguro yan. Kuya Will, MH ka nga, check ko. Sige lang. Nakakapak lang sila sa L. Napak Ayaw sa na L. nila gumalaw. Phoenix. 30 seconds. Babayin natin DDS. Papasok yan, Gar. Mga 20 seconds or 30. Nasa 6 yung ano, nasa 6 yung DDS. Sa 6. Hmm. Tara, flash natin. Dali. Compress. Yan na, Pumasok pumasok na na, yung Gar. Phoenix, Pumasok na, Gar. Pumasok na. Ito muna. Tingnan Pasin natin. muna natin to. 7, 6, 5, 4, 5 minutes. 1. Hitable na, Gar. Portal. Lumikod sila. Lumikod. Pushing sa atin yung DDS, ha? Yung iba. Sige lang. Ilan lang. Banggay nyo lang, Gar. Banggay nyo lang. Tumagos ha, tumagos. Oh, sync yan, Gar. Mayroon pa, Gar. Si Canwave, Gar. Okay. Oo. Tapal dito. Sa portal. Titira yan, DDS, ha. Titira yan, Gar. Titira Titira yan, yan, Wala Gar. na, 10 wala na. seconds, Gar. DDS. I-clash nyo na yung DDS. Clash nyo na DDS, Gar. Babayin nyo na. May image. Gago, Wala rambulan. na. Kuha na. Okay na. Nice, G. Nice G, nice G. Nice. Okay talaga ni Jeff. Sa DPS guys, ah. I-wipe po. Salamat, mga anak. Bago ba tumatawa kay Lord? Hindi. Ini-imagine ko si Kira. Ini-imagine ko si Kira. Tapos, wala lang. Ayoko na ituloy. Nakatawanan nyo yata sa Lord, eh. Ano yun? Ano yan, Mama G? 500 lang. 3 eh.